Assalamu alaikum dostlar. Karakol TV 1 oktyabr 2023 mal bazar. Köpten köp sizleri küttürgön. Sizler kütkön. Ötken cumada çıkpay kalgan söy. Şu жақсы dostlarımdan тайынесі қайтыс болып кетіп, ошол жерде жаназада болып қалдық. Ошол себептен чыгып тарта албай қалдық. Достор, бүгін болса мына тартып берели да. Ассаламу алейкум. Канчадан экен я дос? 18. Ургачы? Ургачы. Канча ай? 2,5 ай, 2 ай. Сен коюңчу канча? Кой мен куш билем. 18 экен. Канча экен я кочкор? Так, 120 экен. Қаншадан екен ата торпақтар? Торпақтар 25-20 деп тұрам. Еркек конысы? Еркек. Бұл ұрғачы? Ұрғачы. Қанша ай болып қалды? 4 ай. 4 айлықтар? 25-20 дейді. Қанша екен оға торпағар? Окончательно 25. Еркек ұрғачы? Еркек. Еркек? Окончательно 25-ке жақсы еркек торпақтар бар екен достар. Муырдағы базарға қарағанда бағалар өте өзгеріп тұр. Бірақ эми бағалар түшөлөп тұр. Сатушылар да көп барлы айтады. Баға арзан деп айтпачы деп. Эми болгонун болгондой эле айтып келгенбиз, жана айтабыз да. Канча экен я бул качар? 60? 60га жакшы бул качар бар экен. Battaq kenne, göçö can-cap. Kaça eken o bıçak ya? 65? 65 ke. Kaça eken ya torpağın? 8 Burgaçı erkek bu? Erkek. Kançadayız? 8 aylık torpaq. Buna moyuqta pay. Hatta maldın ataları çıkıptır degende. Kança açtık seninki? 7 штук. Burgaç erkek. Erkek var. Kançadan veresin? 40'tan beri. 40'tan. Paroda, saroda. Eneler neyim kelgen sasaktan. Bazar жоқ. Seninki qanday dasın? Жақсы? Burgaç o. 8'di. 7 ödeysin, kança deysin? Ya. Kança ödeysin? 7 açtı 40'dan ha? Gelin hazır ha? Hatta but koygan orun жоқ. Qandayсың досым? Беке, жақсы? Qanchadan bo'ldi senki? 41'den болу. Erkek. Ekovi bola. Tez, jetoni da çok aldыңар ба? Birden. Qanchadan ekan ya torpaqlarыңар? Ұрғачы 20. 20 bulç? 25. Erkek. Erkek mi? 20-25. Max жақсы? Қандай жақсы? Қандай? Құнажым bu? Жоқ, торпақ. Қанша сұрап отырсың? 35. 35? Последний остался. Ты что, номер поменял, что ли? Давно уже. Мы же летом спасателя искали, не могли найти. Я же тебя не смог найти.
Uylarыңар қаншадан екен яғы? 58. Қаншанчы тұты? 5-ші? 6-ші тұты? Екі өті. Құнысыч? Құнажыныңар қанша? 48. Рахмат. Қанша екен яғы? 60. 60-қа екен. Alttan go, alttan. Qancha ekan ya o? Qanchanchi to'si? Ya. Çok qanchanchi to'ti? Qancha? 40 ming beradi. 5 to'g'an. 60 qa deydi, 5-chi. 6-chi to'ti. Sizniki qancha ekan o? 70. Qanchanchi to'ti? Ikinci. Ikkinchi? Birgi tuğdu. Rahmat. Sizniki çabı? Bu da 70 mi? Qancha? Aldın mı kime? Kaç oldu? Ha? 90. Sizniki çaca? 75. Bayram. 75. Qancha ekan ya do'st? 70. 70. Qancha ekan ya do'st? 40. O'sha qarayotganmiz. Alo. 40 ga ekan. Ya. Berkini 70 ga ekan. Qancha ekan ya? 45. Urg'ach ekan 45 ekan. Qancha ekan ya? 60 ga mingi chiqqan deydi. Yaxshi. Qancha ekan ya uy? Qanchadan ekan ya? 60. Muzolları men qanchadan ekan ya? 115'ten beri. Muzollar erkek urg'atsa? Erkek. Erkek'e bari. 110, 115. Erkek muzolları mene. Mal köp, mal abdan köp dostlar. O çoğun uy qancha ekan ya? 95. 95. Dostlar ondan arı. Öte albayım o da oylop jatamda. Az bir hareket kılıp görelim. Anan. Arı jaka var böyle. Bunun korkun kuvuşu. Olsun çıkar da burası. Küt. Vay battakçılar. 75 kilo. O çoğun uylar ançadan ekan ya? 75'ten deydi. %75'ten. Şu mal bazarga kiygengeler ötük alıp koyalım da öyle unutup olalım takır. Kaçadan ekan ya? 45'ten de. 45'ten. Kaçadan ekan ya bu kaçarlar? 40'tan. Gelin sağ ol. Kaçadan sıra ödesi? Распродажа kurban. Elüden. Bu kaçarlar 40-45'ten. Жақшыларын alatkan sar.
Bereketsin versin. Kança kan ya? 50 de otan. Burgaçı. Güzel olsun. Güzel. Tığın. Evet. Kabdan yok ama. Kança kan muzo ya? 15. Kança kan? 30. Hemen almadım be. Kança kan ya? 20 Erkek Kancay? Ya. Ya. Kancay? 4 aydan öttü, 5 ay oldu ama. 29. Ötken bazar maldım bası çıkıp durgan kezde koy kança kan ya? 9. Ne yapıyor? Burgaç erkek. Burgaç. Kançadan? 26 üzerinden gitti. Gitti. Ya. Vallahi işte. Kançasıra odasın? Ha? Kança? Burgaç o. Erkek. Gezdik ağzı. Mal arzan, mal köp. Ötüm düdele. Biraz az boladı da şöyle dostlar. Koylardı приблизительно 9-7 жарым чарбалык койлар. 7тен өйдө. Достор, жарыядагы силерге айтам деп унутуп калам. Балтабай айылынан сугат жер 1,8 гектар. 1,8 болгондо 1 гектар 80 сотый. Эспарсеттен кийин чесноко арендага берилет. Гектарын азыр канча сураштырсам 100 миңдин тегерегинде алат экен чесноко. Бизде деле баалар ошондой. Кимде ким кызык болсо комментарийге жазыңыздар. Ошондой достор, бүгүнкү мал базар ошондой баалар менен экен. Азыр мындан кийин чөп базарга чыгабыз. Анан азыр мына базарды бир сыйра көрсөтүп беребиз.